For today's video guys, di naman kita inidiha may maya ha MacArthur Leyte aton baga ginpanginano kon baga nahabalhin ba nga haw na ini nga dredger kay baga amo man adton baga notisya nga kagabi ira inig tatabok pero aton nakikita ada na gadiniha may pangpang naharani baga naka uros ogay ini pero baga paida naman liwat barakada naging butang na dida na mga sin inin ambot kon amo na ba inin epekto kay basin akon impormasyon nga nakuha ha akon sangkay nga usa nga opisyal hanbong to gimpatawag daw kuno hira ngadto ha opisina ni gobernador kay para pag-urustoryahan may tungod ini nga mining operation di daha kuan ini nga dapit pero may dakulat na batian di dahan akong baga-urustorya namon han mga ibadida nga mga tawo nasa ring daw nga bagagin sadan lanay kay tungod nga magsi-celebrate daw hin Chinese New Year so amo ini nato mga kabugsukan ini nga mga nagmimina panngunguli pa daw ini kuno ngan magsi-celebrate daw kuno han era tradisyon nga Chinese New Year yan nga bulan ng Pebrero yung bakit din nagsasayo pika 17 yan ang Pebrero amo ang sinisiring nga Chinese New Year so ano man nga rason mao pa ito nga baga waray ana ito ipadayon nga pag operation nera kay may dako gap nababaron di pa man ini bagod kod kuang god inin may katugutan han permit kumbaga din nagsasayupin na akong baga impormasyon na kukuha pero actually sige na gitunan baga pag mimina itong di nadapit haunhan pero ang una naging dara nila mga good tila nga baga dredger kung tawagon diyan na ba daw kay baga da ako na ini na gindaran nila nga dredger da mo gud siguro di dat makuruha ini nga lugar sanglit an baga duruda ko na an dredger an baga gindarangan hihaton ta waray gun ob ini dida na lugar waray ini kuan may panahon ini magbababahan na ini sunod na mga adlaw